वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो सवाल कमीशन के टेस्ट में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं या इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे FIA के टेस्ट में, NTS के टेस्ट में और भी जितने कमीशन के इंटरव्यूज़ और टेस्ट होते हैं, उन सब में जो सवाल अमूमन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से रिलेटेड सवालों से। हमने लास्ट लेक्चर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर बनी इसराइल की तरफ भेजे गए वो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो हम इनसे रिलेटेड सवालों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश से रिलेटेड जो है सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो हुई बैतुल लहम में। दूसरा सवाल जो आता है वो है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किसकी फ़ौज के सिपाही थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो तालूत की फ़ौज के सिपाही बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था बनी इसराइल को कि उनके लिए जो है परमानेंट या जो सरज़मीन है जो मुक़द्दस कर दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, वो थी अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन, और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने जिहाद करना था, जिससे बनी इसराइल ने इनकार कर दिया था। फिर जो है काफ़ी सालों के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, उसके भी काफ़ी अरसे के बाद जब वो पुरानी नस्ल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थी वो सारी ख़त्म हो गई और एक नई नस्ल भी आ गई बनी इसराइल की, उनने जो है फ़ैसला किया कि वो जो है अर्ज़ मुक़द्दस हासिल करने के लिए जंग लड़ेंगे, और उन्होंने उसके लिए लश्कर भी तैयार किया। और अपने लश्कर का जो सरदार है वो उस वक्त के जो उनके लश्कर था उसका जो सरदार मुंतखब हुआ वो था तालूत। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं उस लश्कर का, बनी इसराइल के उस लश्कर का हिस्सा बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह को कत्ल किया। यही वो जंग थी जिसमें वो शामिल हुए तालूत की फ़ौज में, और जो है इसमें उन्होंने जिस बादशाह को कत्ल किया वो था जालूत। जालूत जो है एक बहुत ही ताकतवर जो है बादशाह भी था, और वो जो है जान के लिहाज से भी बहुत ही ज़ोरावर था, और उससे जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया और एक ही बार में जो है उसको जो है कत्ल कर दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब है नजीबुल्लाह। रिश्ते में तालूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के क्या लगते थे। तालूत ने अपनी बेटी जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में दी थी। तो इससे जो है तालूत जो है वो इस रिश्ते से तालूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ससुर थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो आसमानी किताब नाज़िल हुई थी वो थी ज़बूर, जो अल्लाह ताला की हम्द व सना से भरी हुई थी। ज़बूर के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। तो ज़बूर के लफ्ज़ी मायने हैं पीस या टुकड़ा। ज़बूर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है।
تو زبور جو ہے وہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ کس نبی کی سب سے خوبصورت آواز تھی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی خوش آوازی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو آپ علیہ السلام کی خوبصورت آواز کو سننے کے لیے جن و انس اور آسمان کے پرندے آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت ہی خوش آواز عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی اسی خوش آوازی کی وجہ سے جو ہے ایک ضرب المثل جو ہے مشہور ہو گیا یا ضرب المثل بن گیا، جسے کہتے ہیں ہم لحن داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے فلسطین کے علاوہ کتنے علاقے فتح کیے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو ہے فلسطین نے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کے علاوہ 4 اور علاقے جو ہے وہ فتح کیے، جس میں ارمینیا، دمشق، کنعان اور روم شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا وہ تھا لوہے کا نرم ہو جانا۔ جب بھی آپ علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے کس نبی کو بادشاہت عطا فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبیوں میں سے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ جب جنگ میں جو ہے بنی اسرائیل جالوت سے جیت گئے اور ارض مقدس ان کا ہو گیا، تو طالوت کی وفات کے بعد جو ہے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے۔ وصال کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 100 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ یروشلم میں ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین کون تھے؟ قرآن کے مطابق جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کے جو جانشین بنے وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور ہوپس ہو کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ نے اس لیکچر سے ریلیٹڈ MCQs سالو کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ، میرے انسٹاگرام پیج پہ اور میرے پنٹرسٹ پیج پہ۔ تھینکس فار واچنگ۔